a probar este jueguito. Un simulador de caminar. Creo que así está bien, ¿no? Pero vamos a ponerlo un poquito más, porque generalmente no está buena la iluminación. Ah, del mismo autor de está muerta. Ah, mira, sucesos, lugares. Eso se refiere a las enfermedades mentales y a la de los pacientes en manicomio desde los principios del siglo XX hasta su cierre. Contiene historias que pueden ser perturbadoras y sugerimos el uso exclusivamente al público adulto. Los personajes y los nombres son ficticios y cualquier semejanza con los personajes reales es pura coincidencia. El juego usa una interpretación artística de una antigua institución psiquiátrica italiana solo para fines dramáticos. Nótese que los servicios para enfermedades mentales ya no son iguales y han sido mejorados radicalmente. Si usted cree tener problemas psicológicos, por favor recurra a un especialista. Pero está basado en sucesos y lugares reales. Interesante este jueguito. Voy a jugarme 40 minutos, 50 minutos hoy. Estuve jugando otro juego que me frustré y lo dejé, pero bueno. What's happened? What is this place? Maybe I'm dead. I can't see any light. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Me voló un poco la cabeza que admitan que sucesos y todo eso sean reales. Pero bueno, vamos a ver qué tan ficticio será. En teoría es corto, 3 4 horitas, así que calculo que entre hoy y mañana lo termina. Ah, por favor, espera. Ah, se colgó. Inspirado en hechos reales. Toscana 2016. He hecho que transcurría en Italia, ¿no? ¿Qué pasa si me voy en vez de ir? Es básicamente un Walking Simulator, pero no por eso tiene que ser para el juego. Para mí están buenos los Walking Simulator. Depende de la historia, ¿no? Bueno, esos no son reales, pero bueno, ya te hace meter en el jueguito. Espero que los saves que tenga no sean malos, muerte o algo. Ah, me pude. Y
No me puedo subir a todos los jueguitos. Lástima no se ve el cuerpo, pero bueno, no le voy a exigir tanto. ¿Columpio? No puedo ir más alto para... Abajo puede soportarle el ruidito. Era re goma, se subía a todos los jueguitos que había. Esto marea. Trabajar. Ah, este jueguito no lo puedo usar. O se pierde mi diversión. Ah, tenía una linterna para... Juliac afligido. Julia. Ah, afligidos. Pero sustentándose en la fe. Su madre Irene, su padre Eric y su hermana Marta comunican la lamentable noticia. El funeral se celebrará en la Romola el domingo 16 de abril a las 3:30 p.m. partiendo de la casa de la finada. ¿De la finada? Finiquitada. 13 de abril de 1940. Encuentro mucho las gracias y no puedo interactuar. Sí. Una pala, qué miedo. Este debe ser el manicomio, lo estoy visitando por los viejos tiempos. Time. Memory. Por los loles. Exploración urbana.
Bueno, en teoría, según la descripción del juego, no hay fantasma ni nada sobrenatural, qué sé yo, debe ser como mucho flashback, traumáticos y esas cosas, ¿no? Pero tengo curiosidad por los hechos reales que sucedieron acá. A ver, seguramente no son reales, pero bueno, en una porno vamos a pensar que lo son. Y recuerdo de aquellos años... My memory of those years is hazy. Between the age of about 7 and 10, my memories are disconnected, and I couldn't say how many times and how frequently the light used to come. Medio vaga la forma de contar la historia así. The only thing I remember clearly is Charlotte, my doll. Decía, si es todo por notas y eso es medio vaguito el juego. Pero bueno, No, no, she's freezing. She's alone. Let's look for her. si es re chapita. Aquí. Cerca de la sala tranquila. No me inspira mucha confianza un lugar que se llame sala tranquila. Sala... Espera. Sala tranquila es el 7. Este es el 6. El 7. Ese se supone que es el primer piso. Ya no parece. Qué turbio, ¿no? Nobody says we can't. Let's find Charlotte. No me inspira mucha confianza un elevador abandonado hace 45.000 años. Ah, ahora hay luz. Por ahí puedo bajar y...
Y usar las luces que antes no andaban. Let's search the wards on the upper floor. There's a plan on the wall which shows their location. Qué raro que acá no hay interruptores. A ver, vamos a dejar de jugar con la luz. Todos aparatos viejos deben tener todos rayos X, re cancerígeno. Hospital psiquiátrico, archivo de transferencia, nombre, apellido, Fanti Clemente. Padre Luigi, fallecido. Lugar de nacimiento, por Morans. Edad 37 años. Fecha de admisión 7 de julio de 1935. Let's find Charlotte. She's alone. She's alone in the dark. Alone, alone on the dark. Voy a prender la luz para que no esté alone on the dark. Ah, no hay luz. Renee doesn't want to abandon her. ¿Qué carajo? ¿Qué suponen que hacían acá? Es como a la vez quiero pensar que esto lo sacaron del lugar postas, pero a la vez quiero que eso no haya pasado, porque debe ser re turbio las cosas que deben haber hecho acá. Mummy took good care of Charlotte. She tucked her in, hugged her, gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to Charlotte, and that surprised me. I didn't understand. At first, I was quite scared. I was afraid that she wanted to hurt me.
I lived in constant fear that Mom would abandon her. Because I didn't deserve to live. I didn't deserve to be loved. It's cold and it's dark. Look, she's cold. She'll get ill. We can take care of her. Nobody can stop us. Charlotte is a good girl. Charlotte is cold. Let's take her somewhere warm. O sea, cómo llegó la mina a salir del psiquiátrico y cómo llegó acá tranquilamente. Está re pirucha. He doesn't want to. Not Charlotte. This isn't a good place for Charlotte. She'll be cold here. Y supongo que lo mejor va a ser salir afuera. Salir adentro, ¿no? También es. Sure, it's warm in the sun, but it gets cold in the evening, and that's not good for Charlotte. Voy tan lento que me da pereza. Más que nada por si tengo que volver, ¿no? Si no era acá. Bueno, me parece raro que no sea explorando manicomio, pero... I saw a wheelchair on the ground floor. It's comfortable there, and we can put Charlotte somewhere warm. Bueno. ¿Esa será? Charlotte will be comfy here. But it's cold. No, it's cold. Don't shiver, Charlotte. The cold will go away. It'll go away.
He doesn't want to. No. In the town of light, he doesn't want to. Como que es un poco lento al decirte qué tenés que hacer porque tenés que esperar que ella te diga. We must find some warm lights. Let's go to the surgical ward. ¿Ves? Ala de cirugía. A ver el mapa. Ala de cirugía. Ala de cirugía que es arriba, ¿no? Admisión, espera. Conferencia. Algo me dice que es en el piso de arriba. ¿Puedo abrir más las puertas? Ah, perdón, perdón. Creo que esa está la serie. No, radiología. A ver. Escaleras, operaciones. ¿Operaciones será cirugía? Sala 2. Esta, cirugía. No dice cirugía en el mapa. The cold has gone away now. You see? The light, the warmth. We can do it. The cold will go away. It has to. Now we can enter the ward where everything started. It all began in... Ah, tengo que ir yo. De observaciones. Es el 8. 8.
¿A este? Debe ser acá, ¿no? Ah, no, no puedo mirar, no puedo ir atrás. ¿Se está volviendo cada vez más angosto, me parece? No puedo parar igual. Me parece un wallpaper del 98. One day I turned off the light, but it didn't go dark. It was a limitless immensity, a blinding, merciless light. I was 16 years old, and I was afraid, always afraid, a fear that wore me down. I needed help, but I couldn't speak. I was terrified of everything, even thinking. They said they were taking me to a place where the fear would go away, where I would get better. I stopped living in there. They dragged me away and stripped off all my clothes, everything. I tried to explain what was going on in my head. They tied me to the bed for days. I was alone with my nightmares. It wasn't fear anymore. It was madness. And when you're mad, you cease to exist. ¿Me puedo levantar? No, si estoy She atrás. was my only hope in this hell. I was descending down, down among the damned. But that woman and her smile kept me alive. The door is locked from the outside. Here, the doors can only be locked and unlocked from the outside.
Hospital psiquiátrico de Volta. Archivo de transferencia. Nombre, apellido, TRN. Padre desconocido. Lugar de nacimiento, Montefiore. Edad 17 años. 4 de abril de 1938. Paciente RNT. Es transferida del alojamiento temporal en las salas de observaciones a la tranquila. Sello de la OPB. You can't get out of here. Only the dead can leave this place. Tranqui 120. ¿Esos no son los varios? He laughed, panted, and slobbered all over me. It hurt me when he touched me. I thought I'd suddenly split open with a loud crack, and I would be shattered into pieces. I felt fragile, sick, dirty, degraded. All I could do was clutch Charlotte tightly while he... Renee obeyed. He was the master in the realm of light. I was being consumed by the evil act I had committed. I threw up and could feel hell getting closer and closer. Those tests the doctors did to me. They said there was Había something quedado wrong embarazada. inside, and they wanted to drag it out of me. ¿Le obligaron a abortar? Turbina. Me imaginé realmente cuando se llevó la muñeca y empecé a entrar al baño y dije, esto no termina bien. Ay, a ver, ¿qué más hay acá? Ah, se abre.
Es medio molesto esto, no veo que tenga para grabar. Estimado director, hace 5 años que trabaja en esta institución, soy una persona humilde, no he tenido educación y siento vergüenza al escribirle. Siempre intento mirar al lado positivo, pero a veces tenemos que hacer cosas difíciles, es nuestro deber hacerlas. Lo comprendo y lo acepto, no hay otra alternativa, sin embargo he decidido escribirle porque está sucediendo algo que no es aceptable. Me he dado cuenta de que hay una persona entre nosotros que dedica demasiada atención a los pacientes jóvenes y se encuentran confundidas. La gravedad del asunto me ha convencido de escribirle, seguro de su indignación y de las medidas que adoptará para resolver este problema. Por favor, acepte mis más gratos saludos y respeto. Alguien avisó de los casos de abuso. Como le encantaron los que hicieron juego del sonido del chirrido de las cosas viejas. A ver, tiene sentido, pero molesto tan seguido para un juego. She stayed with Renee during those terrible medical examinations, and that gave her the strength to survive. Irene K, 26 años. La mujer está en estado de gran agitación y maldice a su hija de 3 años por haberle arruinado su vida. Quería llevársenos. La condenada niña quería matarnos. Es el diablo, escúcheme, es el mismo diablo. Ha destruido mi capacidad de dar la vida. Ah, ya no puedo tener más hijos. Ha dejado a su madre en silencio, a su hermana en silencio. El silencio da miedo. La madre explica que su marido, Eric K., preocupado por su hija, llamó a un médico que al parecer, al percibirse del estado de la mujer y el potencial riesgo para su hija, inició un proceso de admisión con carácter de urgencia. La mujer fue ingresada y puesta en observación en la habitación individual, no por ser peligrosa, sino entendiéndose a su clase social. Parecía la opción más apropiada. La madre ha realizado una generosa donación a esta institución para que pueda encontrarse en un alojamiento más adecuado para su hija. Claro, por la plata la metieron acá adentro a la hija que tuvo. Oh, moneda. 2 libras, 5, 50, 20. They went to the gynecology ward on the upper floor.
No lo había visto por acá. Ecología. ¿Es una de estas? Esto estaba cerrado, ¿no? No, no estaba cerrado. ¿Qué es esto? August 21st, 1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I'm referring a patient to you, Renee T. This wretched girl got out of control and caused trouble in the grounds. She's almost 3 months pregnant. The nurses should be more alert. I'm examining the girl on the 28th. I'll handle things very carefully, don't worry. We don't want to make matters worse. Then they said that Renee was crazy, and that the illness was all in her head. Careful, little girl, careful. I was scared, and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I am writing? I note down what I observe in you, everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her, but he rarely examined her in those small surgeries. No, no entendí. ¿Cómo veo las notas y eso? Opciones. Y supongo que tendré que ir a psicología o algo así, ¿no? Ah, mira, ahora esta puerta está abierta. Esta es. ¿Cómo veo el sumario? Ahí está. Pero casi nunca la examinaba en aquellos pequeños consultorios. Me llamo René, me han dicho que My tengo name que is escribir Renee. este diario. They told me that I have to write this diary, but I don't feel like it. De hecho, me siento peor, yo era una chica tímida y solo quería ser como las demás, pero eso no es lo que pasó, no. Hice cosas que, ahora que lo pienso, al final hicieron que acabase aquí. La luz mojada. Todo comenzó con esa maldita luz. La primera vez que pasó todavía era pequeña, tendría 6 o 7 años, estaba caminando a la salida del colegio cuando de repente el ruido. Duerme, René, duerme. Empezó a diluirse en una vibración indistinta. La luz aumentó desproporcionalmente,
proporcionadamente y ya tenía sentido. No podía reconocer nada, objetos, personas, palabras, ni siquiera a mí misma. No me mires, ¿qué es lo que busca? Percibí el miedo como una sensación física que me impedía moverme, me impedía tragar y respirar. Después sabe Dios cuánto tiempo todo se volvió a la normalidad. Boca de dragón, no puedo moverme, me da miedo la luz. Pero un nuevo miedo tomó el lugar del anterior, un miedo distinto pero horrible, el miedo a que volviese la luz. Yo ya lo leí. June 1935. After much theorizing and practice in clinics for the privileged, the moment for action has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who really wants to make a difference. November 20th. Crossing the threshold of the asylum was similar to entering another dimension. A world of smells, noises, and images which it is almost impossible to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses who are forced to tie the more distressed ones to their beds or to radiators. They do 24-hour shifts. It's impossible to work like this. We doctors rarely see the female patients, and it's the nurses who tell us what's happening to the women. The overpowering stench in the wards, the constant din of shouts and voices that are barely recognizable as human, dirty, naked bodies devoid of any dignity. The lunatic asylum gets under your skin and wears you down. I often consider resigning. I feel useless, impotent, a sort of merciful jailer, a mercy that helps no one and only helps to ease my conscience. March 15th, 1938. Dramas are played out before my eyes every single day, and I try to distance myself from them and just do the best I can. But a girl arrived some days ago. I couldn't avoid her gaze. All she asked in her dignified silence was not to be ripped away from her world. And me. I'm old enough to be her father, the father she never had, who didn't want her, who rejected her without even knowing her. I, too, refused what she asked me. I couldn't do anything but add my signature and consign her to hell. A danger to herself and to others, and a cause of public scandal. This was what was written on the accompanying note from the police headquarters. It was difficult not to agree with it. How much more violence must this poor girl be subjected to? Her gaze is so intense, so far removed from the carefree nature which should be the joyous hallmark of her age. I cried myself to sleep in my solitude. I kept thinking about those sad and frightened eyes staring at me. No, June 1935. no, no sé quién escribió la nota. Claramente hablaba sobre el personaje. Ah, este es mi hija. March 12th, 1938. Renee T., 16 years old. Menstruation at age 12. Housewife. Father unknown. Mother a seamstress. Admitted in observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for a psychiatric evaluation, which I have carried out. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs.
Has suffered from depression for a year, believing she had tuberculosis. Food deprivation. We can't read this document. It is forbidden. We mustn't. If they find out, there will be trouble. Ajá, como que sé la voz de su mente. Have you ever wondered who you are? Yes, of course you've wondered. Since I got lost in the light, I don't even know who I am anymore. Let's read it and try to understand. She is frightened, hears noises and ghosts, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, her expression is distressed, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand things properly. She has been feeling unwell for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. I am always scared of her. She chases me." "Why are you here?" "I argued with my mother and was so upset that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children whispered, called my name." March 16th. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. April 4th. Transferred to the calm ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done, like witches at the stake. Ay, lo hice mal. April 21st. She's more awake this morning and is responding to questions, complains of headaches. She became agitated when she found out her mother was there. She says that one day, many years earlier, she was with a friend of hers and met a man who made her get into a car and took her for a ride. He made her smoke cigarettes and drink liquor, and the man showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says he promised to marry her and made her swear to keep what had happened a secret. These facts were essentially confirmed by her mother. After that, she became arrogant, impatient, and hostile towards her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public. Her moods would swing from laughter to tears. She rants. She pleasures herself. I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know I deserved to pay for that guilt. I knew it even then. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped and her body remained rigid. Voluntary attention almost totally absent. Probable hallucinations. April 25th. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara, and we'll find the full medical records. Me habré The perdido. grounds at the back of the Ah, hospital, no, and no era then lo que down quería to the hacer. kitchens.
Uno mal, dos mal, dice. Yo lo dejaría acá, pero no sé qué onda el save. No podés tener que empezar desde el principio de un capítulo. El juego no te permitirá iniciar un capítulo que aún no hayas jugado, por lo que la próxima vez que juegues simplemente cargarás el último capítulo en el que estuvo. Vamos a dejarlo acá. Capítulo. Vamos a esperar a que termine el capítulo. A ver. Ah, no, paupa. No sé si es mi imaginación, pero siento que cada vez voy más ligero el personaje, va más rápido. Capaz es una posición realmente, ¿no? Creo que sí, es una rápido. Interesante el jueguito. Ah, es acá, tengo que ir. This is the road we used to take. Pero, ah, sí, no era If ahí. it weren't for her, in the grounds on that bench in spring, so many days. It was an escape, watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole food and ran back to the bench to eat it in secret, and we laughed. She did things to me. Sometimes she touched me. In the shower, I felt her body against mine for the first time. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away. Pero nadie la dejó tranquila, pobre mina. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Bueno, lo dejamos acá. Desbloquear el capítulo 6. ¿6B? Ah, mira, por las cosas que respondí desbloqueé este. Che, está interesante esto, como que puedo ver varias cositas. Y puedo empezar desde otro capítulo, entonces puedo cambiarlo, las decisiones, podemos verlos. Mira, con este final estaba con alguien, este final estaba recontra, re Solari. Vamos a seguirlo mañana, a ver qué onda. Chau, stream.